a fɔlɔfɔlɔ ye min ye kunu a bɛɛ lajɛlen ye kubariya sɔrɔ k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Maïga ye n'ale est de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. A y'a ye k'a fɔ ale kɛra premier ministre par intérim ye k'a sabu kɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Sogel Kokala Maïga ye a fari manda a la dɔɔni. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka farigan Ala ka kɛ farijagabɔ ye, Ala ka PM Sogel Ala ka saga a yɛrɛ ma teliya la joona min bɛ se ka to a bɛna jamana ye a bɛna servir i n'a fɔ a y'a kɛ togoya min na. An bɛna an da don o la an ka thème fɔlɔ la. An ka thème filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye Faransi gɛn n'o ye Force Barkhane ye. Force Barkhane gɛnnen kɔfɛ jamana marabagaw y'a ye ninnu an y'u gɛn ka sabu kɛ u tun tɛ Mali kɔnɔ baara ɲuman na. U nana 9 ans k'u bɛ an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ, u ma se ka an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ, o de kama u gɛnna. Nka u gɛnnen kɔfɛ jamana marabagaw ka jateminɛw analyse u ka tɛntɛnni senfɛ u ko k'u ye dalu jɛlenbaw sɔrɔ, dalu jɛlen mun b'a yira k'a fɔ ko ja ko Faransi tun bɛ yan k'u tun bɛ ka terroristes dɛmɛ ka kunnafoni di terrorisme ma, o dɔrɔn tɛ k'u tun bɛ ka armement fana di terrorisme ma ka an kɛlɛ, olu dun tun na kun ye ko terrorisme de kɛlɛ. An bɛ an da don o fana la. Mali y'o ko ta k'o da Nations Unies ɲɛkɔrɔ n'o ye ka Nations Unies saisi dalu jɛlen kɔfɛ mun tun bɛ k'a fɔ ko Faransi dalu ko la dalu jɛlen sɔrɔla ka ban k'a fɔ Faransi tun bɛ Mali kɔnɔ ka Mali déstabiliser. An na an da don la an ka thème filanan kɔnɔna la. An ka thème sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔkun fila laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ terroriste min fagara a sera fo terroriste 90 ɲɔgɔnna ma. Nka terroriste 90 an y'a ye chef de terroriste u ka terroriste ba ninnu chef de terroriste ba ninnu min fagara a cayara kosɛbɛ. O mɔgɔw la an bɛ se ka min sɔrɔ o la o dɔ ye Abura Ongoyiba n'u b'a ale wele ko Uzefa. Abura Ongoyiba n'u b'ale wele ko Uzefa ale fana fagara, ale fana tun ye terroriste ba de. Nka an ka armée malienne u ka communiqué kɔnɔna la u ko nin baara ninnu dɛmɛ caman kɛra ni Sukhoi 25 ye. Sukhoi 25 k'a ka première frappe aérienne k'a kɛra sabu ye terroriste ka daga mun tun bɛ Ɲɔnɔ ani Boni ko u ka daga caman cira ka sabu kɛ Sukhoi ka frappe ye. Bubu bɛna a da don nin thème saba in de la ka se ka tɛntɛnni kɛ aw ye ka grande révélation baw mun fana bɛ dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ n'o kɛ. Nka an bɛ min ɲini an lamɛnbagaw fɛ sisan o ye émission in a y'a commenter a y'a partager kosɛbɛ avec 3000 ou 4000 partages an mago bɛ min na an bɛ se ka o lasɔrɔ commentaire la a bɛ cœur bila commentaire la o b'a to émission in a bɛ basigi aw ka cœur bila dɔrɔn a ka j'aime fana digi o b'a to émission in fana a b'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara in ka di aw ye a y'a bisimila a ka émission préféré sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ les grandes révélations de Boubou Mabel Diawara les grands boubou n'a fɔra ko les grands boubou dɔrɔn mais i b'a dɔn fɛn yɛrɛ bɛnnen don les grands boubou. Ouais. Les grands boubous portent les grands boubous aussi. Ouais. Ouais. Boubou, boubou, Mali on a boubou d'un boubou fla. Jumɛn. Boubou Mabel Diawara ni boubou la. Cɛ o tuma bɛ ka ɲina boubou si sɔgɔ. Boubou bana. Terikɛ boubou tɛ. Cɛ kana ɲina boubou kana. Boubou dan ye boubou fla. Boubou la ani boubou Mabel. N yɛrɛ fa dɔ boubou la ye. Les grands boubou la. N ka denmisɛnnin sɛbɛn. Kana ɲina boubou si fana kɔ dɛ. Ayi. A fana boubou yɛrɛ. Ngo o mɔgɔw tun bɛ ne wele n'an tun ye émission ko boubou olu tun bolo ko boubou Cissé de dɔn. Non a fou a fɔ ka astafurla. Boubou foli kɛ ka don kuma kɔnɔna la an ka thème ta teliya la joona. Gani ni fɔ ka fɛn min ye Gandi TV filɛbaa bɛɛ fo. Gandi ye k'an kanubaw fo. Gandi ye ka gouvernement wele a ka hakili to tunkarankew ka passeport ni carte ni na ko la. Siga t'a la. Gandi n'i ye an b'a fɔ ko Sogɛli ka dɔrɔmɛ 1 t'an kɔnɔ Asimi ka dɔrɔmɛ 1 t'an kɔnɔ mɔgɔ dɔ de ta b'an kɔnɔ dɛ. O diaspora ta b'an kɔnɔ. Olu bɛ k'an balo dɛ. Gandi n'i ye transition ni diaspora jɔ bi ne bɛ diaspora ta dɛ. Mais olu t'a dɔn k'an bɛ mankan ci min na olu bolo ko transition an y'a fɔ yen. Min ye fina jama k'i sɔn ka fisa mɔgɔ kelen k'i sɔn ye. Non siga t'a la. Anw ti Asimi yɛrɛ ka sɔn hali Asimi ne wele ne tɛ taa. Foyi ni diaspora bɛ yen dɔrɔn. Gani k'an ka fans club fo Boubou Mabel Diawara. Fans club Boubou Mabel Diawara ni ale président ba ye Ben Mariko ani ni a ka adjoint ye n'o ye journaliste Cissé ani tɔnden bɛɛ ne ka fans club kanu dan de don. Gandi mɔgɔba sugu bɛɛ bɛ fans club in kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ b'u représenter kuma la fo ne bɛ siran. Gani n'a ye foli di olu ma n y'a f'i ɲɛna yarɔ n ye vesti don daminɛ i taara don vesti don na n ye vesti to yen. Fallu Couture ale de filɛ nin ye Balabu
Aïssa Bama to ne te fenga Aïssa ne ka minye fina Allah ko be bazen do dongo en tant que Bama be ne te de bazen ko pesa mais je peux se gela ma bazen ko ne tarke de to fina Fol Couture oui Ali be Afrique be représentariat la Afrique be Niatrome. Bon, le grand club de couturiers, Yves Saint Laurent, et c'est pas comme Emmanuel Khan, Oluna Nyogona Bon, ou ni fallu le barake, fallu le mona fini, versi, ou le kipa. Non, il sera là. Mais nous, on y est gaïla et des menus sans aider. Yo sané. Ni gaïla de kadem son nom, tellement qu'elle couture. Yé! Kabazen ça? Aboire la walay, aboire ni. Samba B. Nous y est ni mais sinon. Aboire B. Ne te bazen ça. Note, fallu couture dini, kala. So ne du mana do suba kono sa jora me be baro be bazen dia ma do sama do suba kono gala trema gala frère ka dem sen lu ko li bi era faga gani na fulu doluma ambe fulu de enfleba pema gani ka malien chamani musoman fu ka fu ko buma bel nyago non wakati na ala kembe ka an activiste ni vidéo manu gaske do plainte la an woni dugu manager ambe gendarmerie ni police so do bonyo na am ta kunche tribunal la ala ga no o de kelmen ka an tunu ni wakati na gani ambo boli de la gani qui era fo ika wulga jo ani ka tessiri la gani ka femie anga président pas colonel Assimi Goïta bi le nouveau Poutine de l'Afrique achucha ay kana fasim ba fro achucha voilà achuch donc même fay oui al kunu Poutine est comment fay na mo tuti de amo kele nu fone achucha Poutine achu wala kunu oui ka comment fay Sadio Kamara bi Richila wi fono fo nyoy o mabo kana ma fula ay mo Poutine me yela ni mo fula de aweli Johnny John a folo fole a tuti oh voilà a flana o te chi Poutine so ko nya kumune no go ma akayele nyene san laba na Richu de ko aka ni RT media laje ko chaîne ni Poutine ga sourire ke o kana Assimi nga fe tellement que Assimi ko wada quoi. Non mais surtout il va mi Assimi Ndiaye tu vas ko fait ni Assimi ko tu fari ko et puis Assimi ko mi ka to bu gauche ni to bu yere damine ka to Richu wele kana ni minen di non on n'est pas d'accord on est des puissances on dit Poutine c'est vrai Assimi ko to François gauche ko to Poutine wele kana ni minen di Poutine me yelo de là avec yelo da ko che ko no toi tu vraiment donc avec fait que Assimi nyona chama de clan oui il m'a eu quoi 10e conférence mi ngara Richu là Poutine chama quoi ça le discours mun kala yaya non ça yo takabako discours trois comportements folo ka yira ka fo ko ko be ko bana flana ka yira ka fo ko dese bagato yira ka yira ko France na mi ko ye dese bagato de sabana Richu nga partenaire de 100% Gani 2023 dugu ini Richu do beti bolo no bla papier là a bana 2023 bebe ta te bolo no bla là Richu fene o kanga de da a tutu nye ko to di kule da kele Richu ko ambassadeur yela kata kuluba caméra jora ka me o shimai ay ne ma chaîne la ne ma non caméra maka Gani kuma kele ne fo e che jama do ko te de ba kuma kele ne fuye akoko 1968 ko Mali e Richu janfa 2019 Mali e Richu janfa akoko agrava bacha ama turtu ore ay sagini ay jabate ni yoro korodon ay sagani yoro ga non ay tena sari 1960 anyu janfa 2019 anyu janfa wallahi Poutine mun fo kuma ay non tena jabate be nyemi fo jabate ba korodon c'est fo zabu sakata akoko na ya nyona wereke ko iriste black ko kelen na de janfa ko ya ko mun ma fo ko basi ni fin irisi ni Mali be tane quoi oui ata donc quoi oui et Gani ni Richu be milen livrer ma yede be transport bo mais Richu ba ka ko de ta Antonio de ta Kamali ni ro ka kono kana jiki fo Mali yere fait mais propos mun kiran amna voilà livraison domestique ay mun fouye moi quand le Mali a porté plainte moi Richu de cité comme témoin oui donc Nations Unies a ka fo donc on na baraka ni Richu ko GPS de français ba bawo de ma ko de teke donc cela veut dire que Mali ko prévu te pas chédé comme ya ila ka fo Mali te c'est parce que Mali te puissance Mali ko problème là ça te tout ba le boulot ya fait na finda no corno GPS America ni Richu ko bara de oli be GPS donc bara bébé français ça wu denga doni mge marfa jigina yoro mina ba benye finina Gani dans don émission ko ay bi amen be pana de pepe aba be kabla ka jeda ala mani lebu ngona dans toi boka ha kabla ka jena to ma malo ta folo
Mais est-ce que ngo France konna sumalen be biba ko jisma est-ce que mo politique do ka ni militaire non? Mais ngo ni ba minya fina ngo u be tâche diplomatique de ke qui chou qui bla yere la Ah, non me politique do. gani ne France gani France yere ka erreur di ou France dama bo France ma kota Asima ke ma tout ka bla la ça va ka kele fo ni mo sama don ka bla ngo dem so no ko tonton manani ka pardon ka bali yere la yere de bi yere fait. Et c'est ça la diplomatie. Ngo Ablé Diop c'est un vrai diplomate. Mali a force de doré, oui. On a un bon premier ministre, on a quand même une bonne diplomatie et avec encore des directeurs militaires, des vrais militaires. Il y a une souveraineté, ça va mener. Même de la constitution, ça va faire. Dans le domaine de la communication, quand on a un enfant, non. Hey. Même il y a pied. Même non. Comment on donne? Même il y a pied. Oui. Oui, à la bourse, à la oui. Toi, mon retirer quand il m'a fait gagner. T'as une barre. Boubou, boisson énergétique Iber. Ale mi an ka don an ka sigikun kɔnɔna la an y'o de fɔ ko ni an sigira nin kana in kan cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw u b'u ka baara bɛɛ de bila mun bɛ misiriw kɔnɔ zawiya kɔnɔna la fo ka taa se église kɔnɔna ma mun bɛ awa butigi kɔnɔ mun bɛ sugu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de b'i ka baara bila ko ninnu bɛ na sigi u bɛ na kuma faso ko kuma kan o de kama n y'a fɔ k'a fɔ n ko kuma dɔw bɛ yen olu bɛnnen tɛ anw da plateau sanfɛ ka sabu kɛ maabaw bɛ ka an lamɛn maa kodɔnnaw bɛ ka an lamɛn ani maa lafaamuyalenw. Bubu an sigikun fɔlɔ o ye an ka colonel dɔ bɛ yen ni an b'ale wele colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement do kunu an ye communiqué ye an ka hors thème na k'a fɔ ko a kɛra awa premier ministre fana par intérim ko ka sabu kɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Sogel Kogala Maïga ye k'a fari mandala doni bu bɛ se ka mun de fɔ Sogel ka banako la fo kana se Ablaye ka intérim ma. Gani i filila kuma la bana tɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ don i m'a mɛn communiqué foyi da ko bana. Bubu an ka dugawu k'a ye. Gandi hali mɔgɔ bɛ bana in kɛnɛbagatɔ ye kuma tɛ o kuma na mɔgɔ min k'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ. Sogel ye san 2 de kɛ a bɛ wulikajɔ la san fɔlɔ a bɛ kɛ wulikajɔ la a b'a la ka transition dɔgɔya a ye san 2nan kɛ a yɛrɛ bɛ premier ministre la a ma nɔgɔn koyi. Ka san 2 kɛ cogo di? A ye san fɔlɔ kɛ a ka transition ɲini a ye san 2nan kɛ premier ministre don donc ça fait 24 mois a y'o de kɛ d'affilée a ye dɔ in bɛɛ kɛ a yɛrɛ ka kuma min sɔrɔ a la communauté stratégique bɔra ka communiqué belebele de kɛ an ko an ma sɔn a bɔra o la bi a yɛrɛ ye premier ministre ye donc a ka jugu mɔgɔ ma quoi. Oui. 2 ans Sogel b'a a senkun kan donc aw ɲɛ b'a la premier ministre dɔ tɛ yanni premier ministre cɛ a ye wulikajɔba de kɛ bɛɛ kun taara ka Sogel kelen de to yen mais ne bɛ Asimi féliciter yɔrɔ dɔ la Asimi ko de kɛ o diyara ne ye kojugu o ye mun ye a ma sɔn ka civil bila primature la. Civil ye? mais ne y'a f'i ye n'a tun ye civil bila yen walayi ni Ala n'a ta cɛ mɔgɔ jugu ninnu tun bɛ tila ka labɛn wɛrɛ kɛ tugun ka tila ka taa u ye ɲɔgɔn Sogel la dɛ. U b'a intérim kɔnɔna la u tun bɛ baara bɛɛ gɛlɛya o tigi. U bɛ fana bɛ repos la sisan Sogel taara repos la u bɛ repos la sisan. N bɛ min ɲɛf'i ɲɛna min bilala a place la nin ye a plus kunna au-delà du domaine militaire lui c'est au-delà du maintenant de l'armée c'est un vrai diplomate. Non Ablaye. Ale tun bɛ Mali représenté CEDEAO la Ablaye Maïga ye kana filɛ tan dɛ maa min don a kalannen don a bɛ ko dɔn. Mais Gani u b'a de wele ko Ablaye Maïga porte-parole dit je répète. Dis je répète. Oui. Ah mais mon numéro Facebook ça veut dire je répète. Je répète. Je répète. Je répète. Gani ali n'a bɛ i ci ka taa ka ci la. A b'a fɔ je répète. A bɛ siran yɛrɛ min fili de ɲɛ quoi tɛ fɛ. Non a ye Gani kɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ Ala ka chauffeur b'o don a la. Walahi. Même mɔgɔ mun commandement a ye minnu commandé a b'a f'i ɲɛna n'a bɛ kuma taliki la b'a fɔ je répète. Tant ko je répète ça veut quoi je répète zora la pour que arrête be yɔrɔ min na sa hali ni makɔrɔ gosi a b'a répéter. Mais Francis Geni min kɛra a communiqué fɛn fɛn kalan contre la présence des forces françaises a ye nin min de fɔ a bɛɛ la a bɛ segin a bɛɛ ka siɲɛ 3 je répète sigilen ka ca. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tellement que a b'a dɔn ko tubabu ye kalabanci ye tubabu kana taa kumakan yɛlɛma. Oui. N'a danna kelen ma Facebook la u b'o yɔrɔnin tigɛ n'i ye fɔlɔ tigɛ ni je répète nana i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ. Non i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ. Vraiment k'a fɔ k'a félicitation ni an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Sogel ɲuman kɛnɛya a ka segin Ala ka Sogel ɲuman lafiya a ka segin ka na. Gani kana to ka bana fɔ bana tɛ dɛ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ de la. Mais e fana ko Ala ka a ɲuman n k'i ma ko astafurulayi. Sinon de a bɛɛ de kelen dɛ. N ka astafurulayi n b'a dɔn n'i y'a faamuya a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ de la. Oui. Donc a kan ka segin ka na. Repos forcé. Asimi ye nin baara min kɛ a ye fɛn min ye Sadio Kamara Oui. ale tun bɛ taama la
ŋaniya bɛɛ kun taara k'a k'ale de parce que défense ni primature ka surun ɲɔgɔn na donc a kun y'a ŋaniya k'o de Sadio seginnen kɔfɛ Sadio y'a yira k'a fɔ baara min b'ale bolo baara in ka girin yani Rissilata ka voyage ale ka yani Rissila bɛɛ b'a dɔn c'est des milliers de kilomètres o tɛ basi yɛrɛ dɛ défense k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa bila su la Sadio est à l'écoute a bɛ ka yɔrɔw lajɛ a bɛ ka renseignement ta ni état major bɛ contacter la a bɛ ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn o de y'a to fɛn min ye je répète u y'ale bila yen vraiment nin diyara an ye kojugu Gani nin ye kunnawolo de ye vraiment k'a fɔ Assimi ye ko le choix est tellement cohérent ko maliden bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ na an bɛ dugawu kɛ an fa ani an ka docteur n'o o ye Choguel Kogala Mayiga ye ala k'a sɛgɛnnafiɲɛ bɔ joona joona a ka segin ka na baara in ka girin baara in ka bon Choguel u b'a fɔ cogo min na a dɔnbagalajɛw a ma kɛ ɲɛna k'a bɛ mɔgɔw reçoit sɔgɔma fo su a dun bɛ san 64 la Choguel an bɛ se k'a fɔ o jangaro dɔɔnin b'a la mais alhamdulilayi an ye kibaruya mun sɔrɔ n bɛ segin ka na an ye kibaruya mun sɔrɔ Facebook kuma man di an ye kibaruya mun sɔrɔ kuma man di dɛ ko ka n'Ala sɔnna ma ko fari ka kawusa docteur de y'a imposé ko ka 10 jours fara fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kan vraiment an bɛ foli kɛ nin diyara an ye min bilala a place la an bɛ dugawu kɛ ala ka baara nɔgɔya fɛnɛ nka ni n'an bɛ transition soutenir an ka fara wulimali ma jamana baara tɛ yugu ye quoi i ni dɔ ta i b'o bila i b'o to ka dɔ wɛrɛ ta donc ni démission kun ye solution ye politicien min kun bɛ ka min fɔ Assimi ye a ka bɔ yen nin ka bɔ yen nin ka bɔ yen i bɛ k'a ye premier ministre 5 de falen si ma ɲɛnabɔ donc ni mɔgɔ kelen ninnu de b'a f'a ye parce que u tɛ dɔrɔn dɔn quoi u t'i mɔgɔ dɛmɛ u tɛ fara i kan u t'i accompagner u bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna a ye nin bɔ yen olu ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo o cogo intérêt bɛ sɔrɔ u mɔgɔ foyi tɛ fɛn na intérêt bɛ sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ni démission kun ye solution ye i bɛ k'a ye premier ministre 5 de falen olu ka i bɛ k'a ye premier ministre 5 de falen an ka i bɛ ka kɔrɔ donc k'a fɔ an ka bɔ démission kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni min bɛ min jɛ min b'o dɔn o bɛ k'o dafa ne bolo o de bɛ se ka Mali ɲuman da an ma o de bɛ se ka Mali kunnawololen da an ma ala sago i sago Maliyɛnw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ bɔra ka les grandes révélations de Boun Mabel Diawara a ye min fɔ docteur Choguel Kogala Mayiga a ka ko la sisan aw bɔra k'a mɛn k'a fɔ ko a sɛgɛnnen dɔ dɔɔnin ka sabu kɛ san 2 jate a bɛ baara la a bɛ wulikajɔ la a si dun sera yɔrɔ min na bi san 60 ani dɔɔnin a sɛgɛnnen dɔ ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la donc n'a fɔra k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mun bɛ k'a fɔ ko a man kɛnɛ ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka se k'a to a sɛgɛnnafiɲɛ ka se ka bɔ teliya la joona min bɛ se k'a to a bɛ na faso in baara a bɛ na a daminɛ joona min ye je répète fana ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ a ka fasoden ɲumanya dɔn jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ Abdoulaye Mayiga ka wulikajɔ dɔn a bɛ baara min na sisan yanni Choguel ka segin a yɛrɛ ma n b'a dɔn an ka laɲini ye min ye an ka miirina ye min ye Choguel tun bɛ sira min kan n b'a dɔn a bɛ baara kɛ n'o sira ye nin b'a to an bɛ don an ka deuxième thème kɔnɔ an ka deuxième thème tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye ONU saisi u ye ONU saisi kun jumɛn de la k'a fɔ ko Faransi olu y'a jateminɛ Faransi tun bɛ yan waati min na k'a tun bɛ renseignement kunnafoni k'a tun bɛ kunnafoni ta k'a di terroristes ma en même temps k'a tun bɛ kɛlɛkɛminɛn fana ta k'a di terroristes ma ko diɲɛmaa ka a jateminɛ Faransi ni min ka kan o ka da Faransi kan an b'a fɔ k'a fɔ ko Mali marabagaw ko dalu jɛlen b'u bolo u ma deli ka kɛlɛ foyi kɛ Mali in kɔnɔla la depuis nana ka se bi ma k'u ma kɛlɛ min gagné parce que u bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ni jamana kɔnɔdenw ka miirina de Bubu e ka yeta ye jumɛn ye nin na Gani ne ka yeta tɛ dɔwɛrɛ ye nin na ala ye dibi fara ka bɔ ani mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ ala ye u ka maloya jɔ u la Gani nin ye population bɛɛ ka tare ye même on devait s'attendre à un communiqué de la part de la classe politique pour encourager le gouvernement Gani n'an ye kɛlɛ ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ min ye kɛlɛ to ye dɛ kɛlɛ ye de i k'i fagabaga dɔn Gani ni kɛlɛ min ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye min nana i dɛmɛ o de ɲagaminen bɛ i la bi Faransi de bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka terroriste da f'i ye k'a f'i ɲɛna ko terroriste bɛ mɔgɔ 100 la ka tila k'a f'i ɲɛna k'a bɛ mɔgɔ 1000 na ka tila k'a f'i ɲɛna ko non ko terroriste kɛra mɔgɔ 3000 ye n t'a dɔn a bɛ jate kɛ cogo o cogo donc a b'u dilan ale de b'u dilan a b'u dɔn ale de b'u dɔn Faransi de bɛ terroriste ɲuman ni terroriste jugu dɔn les bons et les mauvais terroristes oui u b'a fɔ minɛ u b'a fɔ ale de b'a dɔn donc fɛn min ye nin baara kelen ye Gani ala ye an ka makɔrɔsiw ala y'u kunnawolo bi minnu sara Faransi bolo den minnu bɛ ka kuma bi n'u bɛ la k'a fɔ ko wayi ko anw de bɛ k'an ban Faransi bolo depuis ala ka Mali fura damada depuis an bɛ Sudan na anw bɛnbakɛw ma sɔn tubabu a ma daminɛ anw na quoi n'a y'i diya Gani a kɛ n'a m'i diya a to yen Gani n bɛna cɛba dɔ tɔgɔ f'i ye bi i ka t'o la u b'a wele ko Sékou Cissé tubabuw y'a minɛ en 1917
Gani u y'a minɛ en 1917 kaso tɛ a ma min kɛ tubabu bolo ka taa don dugu jukɔrɔ ka tila ka bɔ ne ka taa don kaso la Maroc Gani ka tila ka taa ɲanama jɔ k'a faga en 1945 Gani ne cɛkɔrɔba tɔgɔ finna o ka so filɛ Amdalayi Bajala fanfɛla in na u b'ale wele ko Seku Garan Kuyate Gani a ye taa maabaw ɲini a k'u dɔn Gani tubabu y'ale minɛ a ma dɔwɛrɛ kɛ foyi foyi k'a ye o kumana farafinw ka hakɛ ɲini Faransi k'a jɔ k'a nɛn sama k'a tigɛ ka bɔ a da ninnu de bɛna droit de l'homme fɔ an ye bi Gani ɲɔgɔn mara la donc tubu an ka kɛlɛmasa dɔ tun bɛ ko Sibiri Gani i b'a k'a fɔ ale ka turupu 9000 morts sɔgɔmada kelen tubabu y'o faga anw bɛnbakɛw la n'an sɔnna tubabuw ma bilahi makɔrɔsiw b'an danga k'a banna an bɔra minnu na u y'olu faga olu jɛra ni saya ye Gani n'i ye o kumana Lobo Sabusere ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sabusere mankan na k'a daminɛ depuis le 22 septembre 1878 Gani ninnu ye fagali da anw ka maaw kan maa 3000 o de nin tora la Ɲamuru Sisoko ale mun tun ka kɛlɛ diriger bi Ala y'o bɔnnaw de la na anw Gani o de y'a to ne b'a f'i ɲɛna Asimi échoué cogo foyi tɛ Asimi na Ala t'a kɔfɛ munna Gani min hakili lajigi taa maakɔrɔw ɲininka Musa Kaloga ministre dɔ tun bɛ yen ko Kisiman Dungara fɛnɛ tun bɛ bɔ Nara Sadio Kamara bɛ bɔ Nara Kisiman Dungara fɛnɛ de tun bɛ taa Irifila ta ka taa minɛnw ɲini ka na di Musa ma o de ye Musa bila ka plus de 40 21 k'o sɔrɔ Sadio bɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ dɛ Kisiman fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔnna de kɛ a fɛnɛ nara ka de Sadio ka fasantogo min na fɛnɛ bɛ ten san 60 makɔrɔsiw bɛ wuli k'u jɔ ayi non wa nin ye Kisiman yɛlɛmalen ni nalen sisan Sambo fina bi de i tɛ ko dɔn makɔrɔw ɲini k'a dɔw la Ala à chaque cinquantenaire Ala bɛ maɲuman su bɛ don fɛn dɔ la ka na bubu Sambo fina dɛ i bɛ ka Sadio kɛ mɔgɔ min ye ka na Sadio ko ye Sadio ɲini ka Sadio dɔn Kisiman de nalen filɛ Kisiman tɛ kuma Sadio tɛ kuma Kisiman ye cɛ fasa ye Sadio ye cɛ fasa ye Kisiman tun ye ministre de l'intérieur de k'a sɔrɔ Sadio ye défensier Kisiman yɛrɛ ye défensier ya kɛ Kisiman de fɛnɛ filɛ ka Musa tɛgɛ ta k'a don Richiw bolo ne de bɛ k'o ɲɛfina Gani mais ka jate mɔgɔ b'a jate Gani n b'a f'i ɲɛna e tɛ jateminɛ kɛ na san 60 san 50 san 100 san 50 san 50 san 100 san 100 i mana kɛ halala ye k'i ka jamana kanu ou bien i kɛra halala ka du kɔnɔ Ala b'i ɲɔgɔnna dɔ wolo du kelen kɔnɔ Ala b'a kɛ san 50 a b'a kɛ san 100 i b'i hakili sinon Sadio bilama kɔni kɛ Afrique bɛɛ de bɛ ka kuma ni bon ne ka min ɲɛf'i ɲɛna a ye discours mun kalan nansara la Kisiman fɛnɛ ni ɲɔgɔnna de kalan en 1974 cɛ bubu ka jateminɛ ka bon koyi Gani mun ye cɛ in ta k'a lajɛ ne ye san transition in na Gani bilahi dans un an i b'i kali i b'a mɛn de ko nin tun ye Mali jugu ye nin tun ye Mali jugu ye mais i ɲɛ tɛ da Mali jugu kan tugun duwawu de tɛbɛ duwawu waati de selen filɛ nin non ala ka c'est une équipe qui est là a kana Gani ni cɛ o cɛ y'i bila i ka bɔ transition in kan i bɛ malo i ɲɛ la fo k'i sa i ma deli ka maloya min sɔrɔ bon fiɲɛ cɛ si ka manamanakan ka n'i bila ka bɔ ninnu si ninnu ye makɔrɔsiw hakilina de bɛ ninnu na dɛ ninnu ti mɔgɔ gansanw ye quoi ninnu yiri ka ninnu dɔn ça c'est bien i bɛ ka min ko Sadio ta kɔni kɛ na tiɲɛ yɛrɛ la mais ne ka taa makɔrɔ ko Kisiman kun ye jɔn ye Kisiman Charles Sama Sissoko Karim Dambele mais ka histoire de f'i ye dɛ promotion kelen de de 1964 EMIA la a bɛ fɔ nin de ma ko promotion Sunjata Musa Kaloga de tun ye ninnu ka instructeur ye ninnu de ye coup d'état kɛ en 68 Gani a bɛ taa ne koyi a bɛ taa ne dɛ nin kana kɛ baasi ye dɛ a bɛ taa yɛrɛ de nin y'a fɔ cogoya yɛrɛ de e y'o ye boisson b'i bolo k'a di mɔgɔ ma a bɛ taa ne o an ka taa ni kuma ye donc Gani n bɛ min f'i ye n'i ma se ka histoire dɔn maakɔrɔw bolo ni jeune ninnu suit i ka ninnu ka taabolo i ka tugu ninnu ka taabolo kɔ Gani i tɛ foyi sɔrɔ la ni kunnafolo tɛ Sadio bi i ye ɲininka question min na plainte la donna plainte tɛ an ye ONU saisi Gani fɛn dɔ kɛra e m'a jateminɛ mais ne bɛna ɲɛfɔ e ɲɛna e k'a jateminɛ ne bɔra a pan ni e hakili kan Mali faamaw ma sɔn ka ONU saisi abada fo Macky Sall nalen kɔfɛ i b'a kun dɔn ayi Faransi tun b'a fɔ ko non ko ce pouvoir là n'est pas légitime CEDEAO tun b'a fɔ k'ale ma jɛn ni Assimi ka le 24 o bɛɛ nin fɔ CEDEAO y'a fɔ Faransi y'a fɔ Union africaine y'a fɔ bɛɛ CEDEAO tun b'a fɔ ani ko ma jɛn ni Assimi ka 24 mois ko donc Assimi n'est pas un président souverain capable de ONU saisi selon l'article 51 des chartes de l'ONU parce que a yɛrɛ k'a fɔ jamana o jamana ne bɛ positionner n'a bɛ légitimité défense kɔnɔna la k'a bɛ se ka ONU saisi ça fait la sécurité saisi walasa k'a yɛrɛ ni na ka na Gani kuma min na an ye eseke b'a kalama book sɔrɔ
buk M123 sɔrɔ n'o ye missile anti-défense et missile défense et anti-missile dɔ ye système de défense aérien de don Gani Mali y'o sɔrɔ tuma min na Mali ka sɔrɔ ka bɔ Faransi ma k'i ni yɛlɛ ko n b'i gosi ni yɛlɛ n b'i gosi n'i ye communiqué in duguma lajɛ Mali b'a fɔ ko ni Faransi y'a kɛ tugun donc ce qui veut dire que Mali tun bɛ ka Faransi to yan'a ka gosi minɛ de sɔrɔ a gosi minɛ m'an bolo o banna n'an bɛ don an ka thème la o banna no Faransi gosi minɛ m'an bolo i bɛ Ablaye ka communiqué lajɛ a b'a fɔ k'a b'a ɲini commission diplomatique consulaire bɛɛ fɛ maa o maa ambassadeur o jamana ka lasigiden bɛ fan o fan k'i ka lettre in di i bɛ dugu minɛ k'a d'o président ma k'a kɛ seere ni Faransi ka avion y'a nunguni nabɔ k'a b'a jigin cɛ n'o b'u cɛ ninnu ma fɛ ka Faransi ka ko ban dɛ Gani a banna o Faransi gɛnna hali bɛɛ ka cɛ ko b'a fɛ ka Faransi fɛngɛ Gani a banna o Faransi ka fɛn bɛɛ gɛnna ambassadeur gɛnna Faransi média gɛnna force française n'o ye Barkhane o gɛnna mais hali bi bon Gani nin de ye ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna mɔgɔw y'a kɛ yɛlɛko ye ne ma mɔgɔw jaabi n ko Mali b'a ka wari créer ni Mali tun y'a ka wari créer ka Faransi armée to yan u tun bɛ fɛn ŋanama sigi ni min ye la souveraineté d'abord la doctrine de la souveraineté a bɛ daminɛ souveraineté monétaire de la oui mais ni insécurité b'i fɛ yen i bɛ taa souveraineté politique la fɔlɔ i ka politique ka k'i yɛrɛ de bolo Faransi gɛncogo mun filɛ nin i bɛ Assimi lajɛ nin wagati laban in kɔnɔna la i bɛ Mali wariko tatɔ ye sisan mais ale to kuma non nin y'a ko nɔgɔyalen de Gadi Mali wariko nin y'i ka monétaire nin y'a n'a tun ye nin kɛ ni Barkhane tun ma France phobie la don an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ma tu Barkhane tun bɛ Gawo fɔ phobie la bon a banna ka ban kuma tɛ yen mais baara bɛ ka kɛ kuma banna o de tun Maliɲɛnw m'a fɔ k'an ka wariko bɛ cogo di ne ma kuma parce que n b'a dɔn fɛn min bɛ sen na a bɛ fɛ ka mɔgɔ juguw bɔ an sen na u ye ɲɔgɔn de kɛ Guinée Guinéens ka indépendance ta 58 entre 58 et 60 u taara Guinée kun fɔ phobie la tan anw bɛ français dɔ ko fɔ érigé bɛ français dɔ k'a tɛgɛ ci bon sisan i bɛ question monétaire daminɛtɔ ye sisan wari kumaw i b'o fana wulitɔ ye sisan nin kalo wɔɔrɔ laban ninnu kɔnɔ i bɛna ye sisan Mali i bɛna wari ko in sisan nin bɛ ka wari habillage ni a fɛnw ni est-ce que b'a kalama a giriya kow ni fɛnw i b'a kuma daminɛtɔ ye sisan donc communiqué min kɛra Assimi ye Macky Sall kɔnɔ a kan na bari sabula n'i y'a mɛn Assimi ye président ni président tɛ ni Union africaine yɛrɛ président ye reconnu a ma ban wa o ye président ko o y'a kuma bannen n'a kuma institution dɔ kɔnɔ institution internationale dɔ kɔnɔ ou bien sous-régional dɔ kɔnɔ ka na Assimi ye reconnu CEDEAO tun bɛ tila k'a fɔ ko non k'olu ma jɛn ni Assimi ka 24 mois ka tila ka lettre mun kɛra k'a fɔ ko non ko vraiment juridiquement k'a tɛ se k'a saisir ko parce que ko le pouvoir est illégitime et illégal. Merci Gani. Oui. O de y'a to Ablaye Diop ka diplomatie la an ka mɔgɔw kunkolo ka ɲi Macky Sall nana Macky Sall bolo k'a ye jeu kɛ Mali la ja Mali de ye jeu kɛ Macky Sall. A yɛrɛ cɔrɔn. Macky Sall nana kuma min na dɔrɔn a nana anw légitimer n k'a banna e ka taa e jara ka i ka sira an t'i ka sira ta tugun i nana deli min na a tɛ di. Mais cɛ b'a dɔn a yɛrɛ a ye tiɲɛ fɔ a ko vraiment ko pour que ka militaire ninnu faamu ko f'i k'u lamɛn de. mais n'a tatɔ aéroport la mais n ko Macky Sall et puis a kalama Macky Sall ye discours yɔrɔ dɔ fɔ a ko yɔrɔ min na ko ka Mali remercier pour l'effort a bɛ ka effort mun kɛ dans la lutte contre le terrorisme ja CEDEAO tun b'a kalama ja cɛkɔrɔba ninnu b'a kalama ko jeunes ninnu bɛ baara la. sisan cɛkɔrɔba ninnu tɛ se bugu u tɛ se o. non tɛ se. kana jigin cɛkɔrɔba ninnu. u bɛ ka siran de o de fana bɛ dugu la. n'i furakɛla Faransi siɲɛ kelen u bɛ pisi de don i la. pisi. awɔ pisi tɔgɔ di. i ɲɛ bɛ nin politicien kɔrɔba fɛn bɛɛ la. awɔ pisi de bɛ nin bɛɛ la. pisi bubu ni ɲafɛ. non pisi à la télémédecine na pisi bɛ yen sa. awɔ Gani n'u y'a k'i la. cɛ kana bezi wɛrɛ daminɛ sɛbɛnni. Gani ne mɔgɔ tɛ mɔgɔ bezi la sa. n bɛ ka kuma de f'i ye. oui nin cɛkɔrɔba in bɛɛ Afiriki ka du ye fo k'a faga. oui mais Gani n'i furakɛla Faransi siɲɛ kelen n'a y'o jaabi o bɛ ka bananin lawuli. cogo di. non n t'o f'i ye o de y'a to nin président cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin ye u bɛ Faransi ka baara kɛ hali n'a man d'u ye. hali n'a se t'u ye. hali n'a se t'u ye. parce que pisi b'u la. a bɛɛ pisi de b'a bɛɛ la i furakɛra i b'a ye k'a fɔ i malɛti de b'u bolo n'i y'i kuma cɛ fana k'i wele ten kɔrɔ k'i ka bana in k'i hakili b'a la n'i ko wa ko i tɛ i ta ka ci kɛ joona n'o tɛ o b'a lawuli sa. c'est fini. non kabako don. donc Gani kana ni hali politicien ba minnu bɛ yan nɔ k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ farafinna kɔnɔna la kana jigin a mɔgɔ si la a si se t'a la. an k'o to yen. u to yen. u tɛ se. u to yen. misali ye mun ye parce que tubabu filɛ nin ni tubabu jɛra e bolo kɛ ka kɛ kun tubabu bɛ sini lajɛ n'i k'i b'i ban don min na. oui tubabu b'i ɲɛ tigɛ o don de. oui o de y'a to an ka grande personnalité bɛɛ n'u ma min faga u b'o si la tunu dɔwɛrɛ tɛ o c'est pour ça on dit que la France était un état génocidaire a bɛ si la sa de don a bɛ maa si la tunu de France bɛ maa si la tunu de. Gani an
anga a laban mun anga activisme ma dɛsɛ kuma la fo ka taa kɛ dɔn Espagne ayo dabla an ka dɔn ayi bon don Espagne gani ima min fɔnya donc yɔrɔ de bɛ Espagne mais min ye fina ala tɛ sunɔgɔ ninnu bɛ laban bɛ tila ka essayer ka kɛ jɛmɛ fo ninnu bɛ tila ka fɛn wɛrɛ kɛ tubabu ye i ma sigi ni min discours bannaw discours ban non i ko ko kuma b'anw de bolo kuma b'anw de bolo oui y'o de fɔ ko kuma b'anw de bolo u ye kuma bɛɛ fɔ i ye mun kalama ye kuma kɔnɔ kuma tɛ n bilen donc kana jigin an ka politicien ninnu na oui gani tubabu tɛ taa tubabu si tɛ min bɛna sonyɛli kɛ i bɛ sonyɛli de kɛ tubabu bɛ n'i dɛmɛ sonyɛli de la oui n'i y'a ye tubabu ma minɛ cogo sɔrɔ Assimi na parce que Assimi n'a pas encore volé comme il le faut au da loi tout bolo loyauté et honnêteté merci oui gani tubabu bɛ t'i dɛmɛ tubabu tɛ se mɔgɔ fɛ sonyɛli la i bɛ sonyɛli de kɛ tubabu t'i dɛmɛ sonyɛli la ou bien i bɛ ka sonyɛli fɛn kalifa a la a b'a fɔ ko k'a to a ni ɲɔgɔn cɛ tubabu b'o de kɛ donc aujourd'hui an ye accusation ta ka France saisi la Russie o ye seere Chine o ye seere u ka satellite u y'u bila an ka bolo kan ka référence bɛɛ bɔ a la gani u donna cogo min na u y'a ɲɛfɔ gani pisi abandonné minnu bɛ yen u bɛ balise de kɛ pisi ninnu na ka lampa ni tɔrɔsiw ça va ani mun fɛn mɛnmɛnɛ quoi u b'o de kɛ balise pisi dagolo la gani avion bɛ jigin pisi abandonné kan ka déchargement ka yɛlɛ c'est pour ça le Mali a dit que k'u bɛ torosu équipé gani Mali y'a danganiya sɔrɔ k'a ye k'a fɔ hélico Chinook n'o ye ko hélico jamjan ye i b'a ye k'a fɔ ale ye hélico jamjan ye hélico français de don gani u nana ka na koli jigin u bɛ koli jigin ka coordonnées GPS kɛ koli la n'u ye coordonnées GPS kɛ koli la u bɛ tila ka coordonnées in di terroristes ma o de y'a to i ni terroristes bɛ baro kɛ i ni dɔ bɛ baro kɛ a bɛ ko dɔw don i bɛ taa sɔrɔ a taa marifa ta kungo kɔnɔ ka n'i faga ka tila taa marifa bila a nɔ la donc Mali ye renseignement bɛɛ labɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Malien minnu ko français an ka partenaire ye tiɲɛ bangelen filɛ n'i ta ye Mali ko ye k'e ye kunnafonidila ye k'e ye activiste ye k'e ye videoman ye k'e ye bloqueur ye mun b'i bali bi k'i tɛ état malien soutenir nin kɔnɔ fo ka taa k'i ka tiɲɛ ye don min na sinon tiɲɛ kɔni ka bangenen dɔ bi mun bubu tiɲɛ bangenen dɔ bi an y'o ye mankan daminɛ sa o m'a fɔ ko français an ka partenaire stratégique de ye wa oui un partenaire assassin oui sinon tiɲɛ bangenen dɔ bi dɛ bubu ala ma tiɲɛ bange bi yan qu'est-ce qui nous empêche de ne pas soutenir notre État aujourd'hui contre ces génocidaires-là? Mouni be malien kunnafonidilaw bali ni mimi jɔ ni kuma kelen fɔ ne ma nettoyer netenier bi ala ye sujet di malien kunnafonidila bɛɛ ma k'a débat kɛ k'a fɔ ko français est mauvais dɔw ka bɔ ka sɔsɔli kɛ k'a dun fina depuis le 11 janvier fo ka n'a bila avril la avion min donna avion dɔ banna avion panton tugun Mali turco ma ko avion bɛ ka wuli k'a ka yɛrɛ identifier avion identifier numéro bɛ avion bolo o numéro tɛ an ka base kɔnɔ numéro turkelen don o ka bɔ yen tugun français ka fɛn min ye A300 kelen wulila Niger k'i kunna gawo kan e delila ka nin kuma in fɔ yan a mɛnna dɛ mɔgɔ ka fɔra k'a ka jɔ k'a ma jɔ ko kangari dara ye bon A300 wulila ka taa déchargement kɛ ka taa terroriste armé gani a wulila ni référence min ye Mali tila ka Niger turu wele tugun ko avion min wulili fɛ yen ka taa Gao ko avion référence ye jumɛn ye Niger ko k'ale ma sɔrɔ k'a dɔn Niger ye avion wele avion y'a ka transpondeur bɛɛ faga a bɛ dɔnni fɛn fɛn ye a bɛ dɔnni fɛn fɛn a bɛɛ faga nin dɛmɛ ɲɔgɔnya bɛ min a tɛ yen don min na tɛsi k'an bɛ gosi tɛsi k'an gosi don min na gani o don kelen na tun e sigi b'a kalama u tila k'u ka fɛn min ye drone kelen na wuli tugun ka taa photo ta ka tila k'a fɔ ko non k'olu tun bɛ ka terroriste dɔ ɲini sans la coordination de l'armée malienne vous pensez que France bɛ bɔ nin na non o tɛ bɔ nin na bon n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna o de y'a to je salue aujourd'hui vraiment la décision de l'Allemagne et l'Italie olu ko ka France ka droit de veto ko k'a minɛ a la ou bien ka kɛ maintenant rogatoire ye gani n'o kɛra o France ko ba non France ko banna pewu de non pewu France ka droit de veto min b'a bolo Allemagne ni fɛn y'a yira k'a fɔ olu bɛ droit de veto in kun to a bolo de parce que France ko de k'u jɛ u ka colonie n ko France kun y'anw tɔnɔmada de ani Allemagne les pays membres ayi ça fait quoi France nana de ka na Nations Unies na deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ France ma guerre gagné oui France kun occupé len de don farafin kelen ka France libéré tuma min na France nana tabali la ko ka droit de veto d'ale ma anglais ni fɛn ko mais ko bɛ d'i ma cogo di e ma foyi gagné i tɛ puissance ye a ko effectivement ale tɛ puissance ye mais fɛn dɔ b'ale bolo bɛɛ bɛ se ka balo min na o de voilà non fɛn dɔ b'ale bolo bɛɛ bɛ se ka balo min na o de o y'a sɔrɔ il avait le CFA qui est créé en 1945 o b'a bolo donc a ye ressources plan bɔ k'a da Afrique a colonie
a colonie. Oui. A y'a plan bɔ k'a da. O tɔnɔ ma da. O de y'a kɛ ni France opération k'a b'a yɛlɛma ka kɛ Union européenne ka opération. O de y'a to a ye Barkhane yɛlɛma kɛ Takuba ye. Oui, oui. A ka Takuba ye mun na? Parce que bɛnkan de don. Ni n ka nafa bɔ n b'aw wele ka na bɛɛ ka na. Bɛɛ ka na ta bɔ. Bɛɛ ka na ta bɔ bɛnkan de don. Oui, 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 oui. Sinon CFA arrimé don. CFA arrimé tɛ euro la dɛ. CFA arrimé don franc français de la. CFA tɛ euro dɔn yɛrɛ. Lié relation bɛ CFA ni franc français de ɲɔgɔn cɛ. Oui. Mais bi ni euro créé la, CFA ko kan ka jɔ. Oui, 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 oui. Mais mun na? Parce que dirigeants de b'u bolo, u kɛlen k'u dilan, k'u former politiquement k'u bila. Non. U bɛ farafin sa, u bɛ Faransi ta k'o kɛ. An bɛ b'a la. Donc France ka dɔrɔn veto tɛ dɔwɛrɛ dɛ. C'est pas parce que la France est une puissance dans l'espace de l'Union européenne. C'est faux. Parce que c'est la zone CEDEAO. CEDEAO de kelen bɛ ka Faransi bila k'a kɛ puissance ye. Wa ni Faransi, ma mɛn Mali kelen bɛna Faransi lasegin kɔfɛ. Ayi mais siga dɔ t'o la o. Mali ta kɔni o b'a ban o. Bon ne y'a f'i ye. Oui. Bi n y'a f'i ɲɛna n ko dans 3 ans 4 ans n ko i bɛ tila ka Français ye ka na. Non baara la i ye nin kuma fɔ bu i bɛ ka nin fɔ a ka ca. Français bɛ ka fɛn dɔ labɛn Faransi ye. Oui. N b'a f'i ɲɛna ka dɛsɛ kan na la politique de l'immigration en Afrique. Taa document ɲini k'a lajɛ Français bɛ fɛ k'u labɛn ka na balo ɲini na farafinna. Cɛw la an ka usine dayɛlɛ o ka. Taa lajɛ la politique de l'immigration en Afrique u y'a baaraw yɛrɛ labɛn ka ban. Il y a une bonne partie qui doit immigrer. An bɛ ba tigɛ cogo min na ka kɔ tigɛ cogo min na ka ɲɔgɔn ɲani cogo min na tubabu la. Ala o bɛ na. Gani i ye barika ni halaladen de kana i yɛrɛ sɛgɛn. Mais cɛya a tɛ taa muɲu kɔ a tɛ taa sabali kɔ. Oui, 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 oui. Dugu ma fisa ni dugu ye ko duguden de ka fisa ni duguden ye. Oui, oui. Mali fura dama président ko problème de tun bɛ Mali la. O don siga yɛrɛ tɔ bɛɛ sɔrɔ ma. Le Mali avait besoin d'une bonne équipe. O de sɔrɔlen filɛ nin ye. O de sɔrɔlen filɛ nin ye, o de sɔrɔlen filɛ nin ye. Donc k'a f'i ye dɔrɔn an ye plainte min na don a bɛ abouti wa a bɛ kɛ sababu dun Faransi b'a ka droit de veto fɛnɛ perdu. Parce que tout t'a la. Ka Faransi su dɔn. Union CEDEAO cɛkɔrɔba damadɔ min bɛ ka Faransi soutenir. Olu yɛrɛ bɛna galon bɔ k'a fɔ parce que Macky Sall bɔra Macky Sall yɛrɛ nimisara. Ale ma ni Macky Sall ka économie chutera. A ka porte na marché comme il faut. Macky Sall bɛ yɔrɔ min na ko bi bɛɛ b'a dɔn sisan va parler de engagement baw ta. Mali de ye pays consommateur ye. Mali ye dugu wɛrɛw ta ka ban. Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ ale ka pouvoir menacera ka ban. Parce que économiquement ça n'ira plus comme il faut. Mais a y'a sacrifié France kama. Donc France ni Macky Sall ninnu bɛɛ bɛ taa jiwoyo kelen de fɛ. Wa i ma min don plainte in na il su ka recommandation na plainte in bɛ tila ka taa wolo fo MINUSMA de la. Nin plainte kelen de bɛ kɛ sababu ka MINUSMA ka mission suspend. Parce que n'i ye Faransi jalaki yɔrɔ min na i bɛ MINUSMA jalaki c'est des complices. O de to MINUSMA jɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Kuma bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ plainte ko in na ko k'a bɛ ko bɛ to k'an ka bɛn a la sa. Bɛn tɛ yen. Parce que a bɛ lawa bɛ wuli ale ma. Oui, 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 oui. Donc Gandhi voilà un peu l'esprit de cette accusation contre l'État génocidaire français. K'a yɛrɛ k'a fɔ an y'an fagabaga dɔn ni les premières victoires de l'armée malienne. Marifa tɛ k'i k'i jugu ɲini parce que c'est une guerre asymétrique. Mais i jugu jɛmɛbaga n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ. Donc bi ni jugu dɛmɛbaga dɔn ni jugu fanga ba. Voilà a tɛna Faransi bɔra MINUSMA kɔ. Ni ma MINUSMA faga falen ni MINUSMA fana bɔra terroriste kɔ. Donc an bɛ kɛlɛ gagner ka ɲa. Voilà. Bubu an bɛna don an ka troisième thème ba la o thème ba tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɛrɛ ka spécialité ye an y'a ye k'a fɔ l'avion de SAS Sukhoi 25 Bubu ko Sukhoi k'a ye opération daminɛ Sukhoi kɔrɔkɔrɔ mun nana k'u ye opération daminɛ opération daminɛli don dɔ k'a ka première frappe Boni Ɲɔnɔ Katiba de Masina an ka cɛ k'a y'olu ka so ci dɛ semaine kɔnɔ terroriste bɛɛ kɔnɔntɔn ni dɔɔnin dɔgɔkun laban fila in kɔnɔ ko min ye les grands terroristes Abura Ongoiba n'u u b'ale wele ko Uzefa dara jeli la Sukhoi ma Bubu barangante Gani n y'a f'i ɲɛna avion in bɛ dugu min na a bɛ fɔ de ko ici repose oui n ko n'a bɛ dugu min na n ko kɛlɛ tɛ yen CEDEAO bɛɛ Sukhoi b'anw de bolo Sukhoi 27 o bɛ Algérie bolo Sukhoi 25 o bɛ Mali bolo Gani avion bɛ cette base de gauche ɲɔgɔn fɛ kabiri le 10 août Faransi tatɔ a ye mun kɛ a ye terroriste armé plus de 500 éléments ka bɔ Soudan ka n'u la camper entre Menaka et Bourem donc a ka baara laban kun ye mun ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka attaque multiplier dugumɔgɔw k'a fɔ ko ko Faransi ta kuma sera ni Faransi ma na vraiment armée malienne tɛ se Gani o yɔrɔ bɛɛ la
anga avion de reconnaissance wulila no ye anga Albatros L39 ye olu wulila ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gani anga hélico belebele minnu bɛ yen MI olu ye gosili kɛ les 10 les 11 et les 12 MI Mali kɔni kabako don bi gani olu kɛlen ka gosili kɛ kuma min na an y'an to la o y'a sɔrɔ terroriste kilancɛ olu kun nana kun ye recrutement ba dɔ kɛ ka na ɲɔnɔ mara la ka jigin kana vers le côté sud-ouest de Boni o mɔgɔw kun bɛ à peu près à 200 éléments olu fana kun bɛ yen donc attaque simultanée de kun don n'u ye Burem ni Menaka ninnu gosi o temps kɔnɔna la u bɛ o kuma na ɲɔnɔ mara fana gosi ka don ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ tun mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo tun olu kun kanpelen don yɔrɔ jumɛn olu kun kanpelen don fɛn min ye dans la forêt de Baoulé olu bɛ Baoulé kɔnɔna la Kulukoro mara la kan donc nin kun ye janfa de ye faransi tatɔ kun ye min labɛn gani i b'a ka fɔ an b'a fɔ forêt ma ko Godowari o forêt kɔnɔna la ale ni forêt min bɛ ɲɔgɔn mara la an b'a fɔ ko bodum nin ye forêt belebele de ye a bɛɛ yiritu c'est des feuillages gani i bɛ se ka adamadenya awɔ i bɛ se ka adamadenya kɛ ni wo kɔnɔna ninnu na gani i tɛ ye o sira kelen de bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ fo Tɛnɛkun gani nin ye wo de ye ka taa tellement que ministre ni faransi ye Mali étudier k'a ban pewu kuma min na hélico ye gosili kɛ u bolila ka jigin ka na u ka fɛn min ye Angoiba rejoindre dans le centre du pays ka na vers Goni Angoiba jɔn ko don Umar Angoiba i bɛ Aboura mun fɔ Aboura ye Umar Angoiba proche de c'est un frère à lui ale de ye dugu 45 centre kɔnɔ ale de y'o détruit olu de bɛ baara kɛ engin explosif baw bɛ k'ale de bolo olu de bɛ denmisɛnninw bila gani 1000 n'i sera ka mini kelen poser 6000 n'i sera ka hali bi ni armée bɛ ka tɛmɛ ka taa i b'a fɔ effectivement armée bɛ position ɲuman kan n'i y'o fɔ c'est à 30 000 francs à chaque 10 km éclaireur u b'a fɔ olu ma ko éclaireur u b'a fɔ dɔw ninnu ma ko poseur donc Angoiba de kun chargé don ni baara ninnu na gani u ye recrutement kɛ u ye wari sɔrɔ parce que kɔsa in na la France u ye CFA produit parce que ça il faut bien des grands faut bien parler ka jigin non il y a faut pas dire que suma ka jigin la misa ba de merci kungo kɔnɔ sisan ko su bana ba sisan u ye wari ba de produit o y'a sɔrɔ minnu bɛ Soudan terroriste minnu u ye terroriste dɔw recruté ka bɔ Soudan olu bɛ Menaka donc wari bɛ ninnu fana bolo dans le centre olu bɛ grotte ninnu kɔnɔna la u b'a la ka baara kɛ kuma min na Albatros nana ni renseignement ye gandi ka baara bɛɛ labɛn kuma min na donc Albatros kɔni ka baara bɛ renseignement baw de non Albatros kɛla baara la kaban Albatros kɛlen ka na renseignement di kuma min na o kuma na fɛn min ye chef de major ko Sukoyi ka wuli ko ka taa a yɛrɛ farikolo lajɛ ninnu na première frappe de Sukoyi i b'a ye k'a fɔ a wulitɔ n y'a f'i ɲɛna n ka ale yɛrɛ ka ça fait 15 500 watts a bɛ dugukolo a bɛ sankolo fara de ka taa gani n'a y'a sɔrɔ tile bɛ 14 heures la o kuma a bɛ sans produit a bɛ se ka pluie provoquer n'a wulila 14 heures n'a wulila 14 heures midi entre midi 14 heures quand le soleil est au zénith gani midi pile waati n'a wulila kuma min na o kuma sɔrɔ n'a ko ko i bɛ kabanɔgɔ de waaw ah c'est Sukoyi ye Sukoyi ka baara ye gani n'a bɛ kanale tibo électeur min b'a la o fila don gani n'a ye wo kelen dɔ dayɛlɛ a bɛ fɔ o de ma ko bruit dissuasif o ye mun ye a bɛ jugu bila i bɛ yanfɛla lajɛ ka sɔrɔ a bɛ ka na yan fɛ non a bɛ écho de produit ye nin fɔ non bugu Sukoyi man ɲi a man ɲi kabako don u ye bali min k'a la ni sen ye Asi ma sɔn ka bali min fɔ aw ye a bɛ fɔ o de ma ko balle incendiaire a ye gani Asi m'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw t'o kalama incendiaire gani o tun bɛ loyina gani ale ye bali min ye bali kumaba de don 52 calibre de don gani i b'a ye k'a fɔ bɔnmugu de b'ale kɔnɔ mais bali min don fɛnɛ a bɛ don Sukoyi b'a ta i b'a ye Sukoyi mɛtɛrɛ dala dilan ka n'o SUT de bɛ Sukoyi la gani n ka bɛ ka na ne kuma min na a ye kuru lajɛ u bɛ grotte min kɔnɔna la a ye kuru gosi à 10 mètres Sukoyi a ye kuru da kelen datugu subhanallah parce que n'i donna delta inférieur kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ bɔda fila de don o bɔra fila in n'u donna nin fɛ i tɛ se ka s'u ma dɛ o ye grotte kɔnɔna de b'u bolo ka bɔ fan dɔ in na gani o y'u tunnen de la kɛlɛkɛminɛn bɛɛ b'u bolo ye fɛn bɛɛ b'u bolo ye balo bɛ ye siyɔrɔ bɛ ye dumuniyɔrɔ bɛ ye camion bɛ don a kɔnɔ fo chargement 7 camion bɛ bolo a don kule kɔnɔ k'a don a kɔnɔ Sukoyi nana tuma min na a ye bɔda min bɛ yen min bɛ ka taa maintenant ka taa vers Sofara a y'o gosi yɔrɔ min na dɔ kulu jiginna k'o datugu da la
Gani atara. Kira yɛrɛ faga su ye. Atari munun sisan. Fando ye fana fɛ. Gani kana daba minɛ sisan. Min bɛ ka bɔ. Cɛ tɛ don yan. Oh cɛ bilanen cɛ don. Bandiw bɛ kulu la. Gani tasuma bɛ ka jigin. A jɔlen kuma min na Sukoyi 25 a jɔlen bɛ kuma min na Gani bɛ ka bɔ kuma na k'u bɛ bɔ moto la u caman bɛ bɔ moto la kuma min na balle incendiaire bɔra o yɔrɔ de la Gani n'a y'a gosi i bɛ moto de 10 duuru f'u bɛ yɛlɛ sanfɛ balle incendiaire mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ ko bɛ fɛn na Gani jaw tun t'a la wa Asimi ka minɛn commentaire man di ne ye a t'a bɛɛ fɔ i t'a bɛɛ dɔn quoi terrain sanfɛ de u nɔ de bɛ ye n ko ne y'u ka communiqué kunun ko ko les premières frappes du Sukoyi ne ko non ko baara banna depuis que ne communiqué tɔw kalan ko non ko sisan ko baara banna Sukoyi kɛnɛ kan non o baara bannen Gani Umar Angoyi ba ale bɛ tunu de labɛn b'a la a bɛ tunu Gani a y'a kun fɔlɔ min bɔra Sukoyi y'o gosi kuma min na kun filanan min bɔra Sukoyi y'o gosi kuma min na Gani hadamaden donna kulu o fɛ tugun sisan kɔni a ka proche n'o ye azu quoi ye oui ayi voilà abura o bɛ wele ko azuwe fa abura ayi awɔ ale de abura Angoyi ba ye azuwe fa Umar ma fana azuwe fana ka kɔlɔn de bɔra sisan k'a bɛna renfort de la sisan Sukoyi tɛ sɔn o ma renfort awɔ est-ce que ale bɛ ko kalama contre la non ale tɛ ko kalama Gani a ma kuma n'u fɛ yɛrɛ o cɛ 33 natɔ a ye bombe kelen a ye roquette kelen dɔrɔn a y'o fulɔrɔmɛtɔ k'a bɛɛ kɛ i b'a fɔ ko jamu k'a bɛɛ kɛ suguya kelen k'a bɛɛ kelen wa k'a bɛɛ kɛ i b'a fɔ n'i ye fitinin sa fo seli ɲɔgɔn fɛ a y'o 33 sigi yɔrɔnin kelen cɛ Sukoyi man ɲi Gani k'a to Umar Angoyi ba n'a ka élément ye sisan cɛ non bubu cɛ mais Asimi u ka jateminɛ fana ka taa foro na sa bubu an ka taa kɛlɛ banna mɔgɔ si tɛ yen tugun kɛlɛ banna mais ni ne kun ye leader ye o sinon cɛ ko abura an ka cɛ ko Katiba numéro 2 sara non o ko ni ne tun bɛ ka yɛlɛ wallahi Gani c'est le plus recherché wari laban tun bɛ ne bolo ne tun bɛ ka recrutement kɛ Uzefa Umar Angoyi ba Uzefa ye Umar Angoyi ba ka proche de oui Umar Angoyi ba de ka n'enfant Uzefa ye n'o ye abura Angoyi ba nin bɛɛ ye dibilanw de b'u tununi fɔw de b'u la dibilan Gani merci Gani kɔrɔ yɛrɛ bɔra kuma min na u b'u k'u dɛndɛn kulu wo fɛ sisan gɔrɔti tɛmɛsirani bɛ kulu wo la i ta ye quoi o y'a sɔrɔ n ka cɛ Sukoyi placelen don Gani placelen don sanfɛ i den waati u ka kulu minɛ k'u daw disi kan k'u bari kulu la ka taa dɔɔni ni maa min yɛrɛ tɛ yeli kɛ i t'a dɔn a t'i b'a fɔ fɛ ko yiri bolo yiri oui u nɔrɔ to kulu la u bɛ ka taa dɔɔni Gani n ko waati min na Sukoyi y'i jɔ à 35 km waati min na ninnu bɛ est-ce que b'a kalama u bɛ dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u bɛ Mondoro kɔnɔna la tuma min na u b'a la ka nin baara in kɛ kulu wɛrɛ ka taa tuma min na Sukoyi y'i kun bɔ entre bon ni kana o y'a sɔrɔ mankan bɛ fɛn bɛɛ Gani a bɛ ka kɔngɔla bɛɛ kɛ dibi ye sisan Sukoyi n ko a y'i jɔ yɔrɔ min na dɔrɔn est-ce que b'a kalama 12 personnes ani Umar tuma min na k'a jɔ ka cɛ lajɛ kulu la tuma min na a ye kulu sanfɛla de gosi fɔlɔ a dugumala to yen a ye kulu sanfɛla gosi ka na fara jugu kan fɔlɔ soit saya sera naran tɛ yan saya sera naran aw bɛ fara k'i fili ka jigin a ko ni ɲɛ mana kɛ cogo o cogo e bɛ sa de oui i bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye asana layi Gani a ye kulu gosi ka t'i munumunu tugun Sukoyi mais e ko k'a ka munumunu ka teli quoi ale bɛ ci la dɔrɔn Gani a ka maniabilité ale b'i kali ta i b'a fɔ ko i b'a la kali ko cerf-volant n'a y'i kɛ tan a ye nin kɛ kuma min na ka kulu gosi dɔrɔn ka t'i munumunu tugun ka n'i jɔ a ma bɔnfili ye fɛn na tiɲɛ o a ye rafale kelen de jɔ sisan n'a f'i ka kulu jigintɔ ye a baara ban 90 morts mais bubu Sukoyi bɛ est-ce que ale bɛ to terrain kan nin cogo in na mais avion tɔ ninnu fana don olu fana ka baara bɛ na kɛ jumɛn de sisan bɛɛ ni min ka kɛlɛ bɛ yen kɛ nin y'a bannen de pewu cɛ sinon Uzefa c'était Uzefa le plus recherché ko ni tu ye gara ye koyi tout Mali de kun ɲɔgɔn tɛ yen Gani maa man farin ka bɔ n'a nana sisan nɔ ni kuma to a kɛra fiɲɛ o b'a to a tununi la dibilan
Tu me dirais que Sugo fana avec du bilan fara. Mo Sugo ne m'a appelé un avion de route dibi fara wa. A te tiri ka kuma la mew. Depuis avion de tongo barakante ani dibi fara. Il faut. A te sa dibi lan tout aller là. Oui. Donc ali dibi lan bi bolo ko ngale. Non, marfa tindo, fen tindo. Ani marfa tindo. Bal Sugo bal abi ko shi kulu kudra ki kulu be karkar. Et ça. Et bien ça. Marfa mi do me kulu kon karla. Kolo karla. Peut-être boulot. Oui. Mais abi boshi kulu en petit. Mais quand tu me kalaje à valeur balistique 1500 km. À portée utile, ça fait maintenant 1000 km d'entente fin Sugo. Gani ni a tiré là, c'est qu'à Yiridu, Flasson, à Dongabo, à Bal. À se loger Fengling. Tu vas faire là. Gani. Nous, Armando, on est ici, repose. Ah. Donc, Ali Biao 90 morts en Yodi. Son Faratara Moun Divina Farafe au Kacha. Oui, mon frère Binamou Fanaka, Luma Faratara ni Mio de Kacha. Luma Serrado. Gani Sugo Yini. Ni e kura munu me oluma monte folo ne. Kura mo monta. Gandi. Ko ni e pilote anga demsen jeune pilote munu be. Munu bora Maroc ni irishila. Munu luka essayé. Oui, nous sommes allés nous la tata yoro la. Essayé. Barabana. Hein? Awoni ga armée ibulu. Bubu tiere la bi an wasalen do ni anga armée bi. Ngalo en haramu ye tiere la an wasalen do ni anga armée. Ministre contre l'armée Mali là. Hein? Mais on est ministre contre l'armée Mali là. Oui, beaucoup et je me fana kera douina ko Mali kera 3e. Mi. Bora ka fo quoi. Odon anyo fana e. Vietnam. Voilà. Vietnam, ouais. Ko Mali kera 3e. Aïe, Mali les 3 premiers qu'on a Armadia Koulangan Bella. Pen. Mo fina. Il est fait avec Mali les 3 premiers. Ah, aïe, Kanasga. Gandhi, Soukora d'Anta tout. Et ga kuma kunche kuma bu. Voilà, Gandhi qu'il faut. Ka un dingue fou. Dada. Gandhi ka fo malien yé. Jeu militaire 3e. Gandhi. Jeu militaire international du Vietnam. Ah, quand c'est ça. Gandhi. Ka fo malien tiena muso demse ani mabakoro. Na bora bu mabel jawara drona. Paji fait créer no netate. Boumabel Media, n'a pas été. Oui. Boumabel et Junior, n'a pas été. Boumabel TV. Page kele mienne Boumabel ka page ni moko abonné ko oye Boumabel Jawara. Ni a watch a page top mbe ko Boumabel a top mbe à la chaîne YouTube. Ntate bin ntate sini. Nte fou doala. Nous les publications ça ne m'engage pas. Non, faut me regarder, Moi, la même, moi, une vidéo conservée. Oui. Il y a une vidéo 5 là. Bon, en même temps, fana katla faut me regarder, ka page fana abonné be yoro mina bi, avec ses 80 000 abonnements. Voilà. Mais avec page croix fin fin. Avec page croix fin fin. Mali Boumabel TV. Now, on a ka page, on a ka page à peu près 80 000 abonnés. Voilà, on a ka page Boumabel Jawara. Boumabel Media, Boumabel TV, Boumabel Tanga page Tebi, nga page Testini. Tout donc. Ou bien qu'on le décide ou faire on faut parce que va retrouver la do va faut que Boumabel ne voilà. Oui. Gani, passable la dîner comment mais c'est là nekata publication ngeni dîner ko yi ntola. Ntere. Nte binte sini. Oui. Non, faut bien na ko bunya be nyoro. Oui, moi nga fin publié. Ça ne m'engage pas du tout. Faut bien. Na bora Boumabel Jawara. Oui, avec 80 000 abonnés. Avec 80 000 abonnés abonnés il y a ka abonnés aye do 80 000 abonnés. Page mu o de nete atoshi. Itate. Ntate. Na fenfetara ma ba fenfekaka kosera mugoma nete. Oui. Ndate do muga kele ko kuma la. Ndate do muga fen kuma la. Ntere. Voilà. D'accord, comment kunche kuma. Ni ne be kuma kunche. D'accord. Malio, bubu ya fo awie bela jelembe Boumabel don aka tabolo minye jamana ko la beba don. Fen kelen min be Boumabel hamina ko bi o de Malien be se ka do da kelen fe ka bo da kelen fe to ga mina. Jamana maba be ko ka fo ni Boumabel taka jetemene aka contribution be jamana be basiki to ga mina. Ka kunafoni jele nyini kana di jamana dewma mais paji chama ne créer no Boumabel to la bi Boumabel Jawara Junior ben Boumabel Mali be ye Boumabel TV be o chamba de ben mo be ka fon bla a sans fait minta ale felaye mina tabulu te kele mina damena ka horonya teta donc ka fo abe ni au abonné no o page sans fait abe se ka au désabonné ka ba sans fait so abe se ka page re signaler Boumabel re ka page voilà ayu signaler ayen de ma ko signaler ayu page signaler Boumabel re ka page o Boumabel Jawara
ale photo b'a la nka sana aw ka abonné fana la na aw donna aw b'a ye bi a bɛ 80 000 abonnés kɔnɔ ka taa donc chaque émission an b'a essayer ka actualiser aw ye aw ka se k'a dɔn page min don n'a b'a abonné la a kana taa ka taa aw yɛrɛ di Boumabel juguw ma parce que dɔw b'u yɛrɛ kɛ Boumabel u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka dɛmɛ tiɲɛ a bɛ fɛn dɔw bila diinɛ kan mɔgɔw b'a fɔ Boumabel nin bila nin bila o de k'ale tɛ kuma kun ye o de ye ka se k'a fɔ aw ye an ka bi sigi fana an b'a fɔ aw ye toujours a bɛ se ka abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Gandi Malien ye ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wa salam merci beaucoup